So hello and namaste everyone. Welcome back to my another video. This is Kizumong and you're watching Kema Naga Rider. So guys, ajala video to hon thumbnail wa jane wa man alag ase. Actually moi to inala video to na banai information ina news kan nisna to na banai holibe moi bishala mo to vlogging hi banai holibe this time to mola last time na to hon jane ase bisi jumra mola Aadhaar card pan card haraise to moi bobo sob online by kurina olai lise office kan ina kut bi janai to bisi jumra khodi lagisina moi comment section di like আপুনি এইটো কিনা বনাইছে না সুধি থাকিছে তো গাইজ মই আপোনাৰ কমেণ্ট চব পঢ়ি দে তো মই আৰু পাৰা তাক বি ৰিপ্লাই দি দে তো মই কমেণ্ট টিভি কোনোবা কিবা লিখি নাবি দিছে না হ'লে মোক পৰা গ আৰু টাইপ কৰাটো আলাগ আছে তো মই টাইপ যিটো চব ফুল ডিটেইল ইনফৰমেশ্যন দিব নাপাৰে এইটো মানে মই এইটো ছেপাৰেট ভিডিঅ'টো বনাইছে খালি এইটো আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড কিনা ওলাবটো কাৰণে তো চবটো নাকামিজ এক্সপ্লেইন কৰিব তো কোনোবা মানুহ এনে আপুনি বি আধাৰ কাৰ্ড এনে হাৰাই কিনা আছে নহ'লে বি ডেমেজ হৈ গৈছে না পানী দি ধলাই দি কিনা নহ'লে কিবা এনে ডেমেজ হৈছে নতুন ওলাব নাছিলে পিছলা সব খান দিয়ে যাইলে পইচা বেছি লৈ দি দে মই জানা তাত 100 কোনোবা 100 200 এনে বেছি বি লৈ দিয়ে তো মই দালা প্ৰচেছটো আধাৰ কাৰ্ডটো ফ্ৰী আছে খালি প্ৰিণ্টিং কৰালা 10 rupees চাৰ্জ লগতে আছে আৰু পান কাৰ্ডটো মই সব ষ্টেপ দেখাওঁ পান কাৰ্ড অফিচ কান যাবলৈ কাম নাই দিব সব কৰিব পাৰে হ'লে বেছিক নেচেচিটিটো কি আছে বোলে তো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ ফোন দি ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ থাকিব লাগে কেলে তো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ববছ ডাউনলোড কৰিলাম দিয়া OTP পঠায় তো OTP কাৰণেতো ৰেজিষ্টাৰ্ড ফোন নম্বৰটো লাগি আছে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে দুবা আপোনাৰ আধাৰটো ফোন নম্বৰ লিংক থাকা আৰু এইটো নম্বৰটো আপোনাৰ হাতে থাকিব লাগে তো দুই আছে এইটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ফোন নম্বৰ লিংক নাই গ'লে এইটো ষ্টেপছটো কাম নাই দে আৰু পান কাৰ্ড হ'লে বি চেম আছে OTP পঠাব তাহান এইটো আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড হ'লে ফোন নম্বৰ লিংক থাকা এইটো নালাই পাৰিব তো এতিয়া মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চব দেখাই দিব নাকামিজ পাই কল আছে তো ভিডিঅ'টো লাষ্ট তাক চাই দিবি দে I'm on my way. Things gon' be tough, but I'll wait. Grinding my skills every day. Working my ass out till late. তো guys, first of all, Google di jabe. Google di jana type korbe. Narna. Modi edi already type korna ase lebe one. Type koro UITAI space gov.in. .in. Itu se website. Narna search to find dibi. Enale di naibo. To udu di one type koro. তো language select karo to English obviously man English jani to English ho to English kori na to ina option hai option bishi ho update Aadhaar ki la option bi ho le moi alak khandu na jani le moi kina Aadhaar card kina download karo dei dikhai se to moi kina paise to korna dikhao to ye likhina ase get Aadhaar likhina ase na to get Aadhaar de tap karo to ina ho তো এটা আলাগ আলাগ অপশন বেশি থাকিব হলে মান এটা কিনা এটি এটি আছে ডাউনলোড আধাৰ তো ডাউনলোড আধাৰ দি টেপ করব তো গাইস এটা নতুন হোম পেজ তে আছে মান তো এতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কি আন দেখাইছে লেবে কো নয় মান তো কো জুলাওলে নয় এটা নিজে স্ক্রল করি না এতে অপশন বেশি আছে তো এতে ডাউনলোড আধাৰ লিখিনা আছে ডকুমেন্টস আপডেট কি হান আছে লে মান তো নাজনি তো মান ডাউনলোড আধাৰ করলে আছে তো ডাউনলোড আধাৰ দে না এতে আধাৰ নাম্বার enter Aadhaar number lekha jade tula nijorla Aadhaar number to type karo to mala Aadhaar number type korise due to some privacy guys moi to mala Aadhaar number han ki ende dikhaw nai da buji to mala ide Aadhaar number do nijorla Aadhaar number type karo ede ina korena ede niche di likhina asna xug do same do enter the type kuru ase de to apan phabo sabe edu x to dikhi ase small likhina ase aro u to capital ase de tongor du sabte x to moi small letter x kuro aro u g to w capital letter aro w to aro small letter aro q capital aro last q to aro small edu phabo sawo lage de edu mistake no korbi tade tongor likha to matlab to capital aro chutu wa likhina thakile to small letter ase to moi de to aro to alag aibo সব লাদে সেম আবলে নয় যদি বেশি দি সেন্ড OTP দি দাবাই দিবি তে আপনা নিজরলা রেজিস্টার্ড ফোন নাম্বার আধার দে কোন নাম্বার লিংক আছে তাতে তান টেক্সট তো বতাবো তো OTP দি তো ওলাই লবি না করনা এতে এন্টার করে দিবি এন্টার OTP দি তো মই এতে OTP এন্টার করে দাও মলা এতে অলপ দেরি রাখিবি জুলি নাইলে তো না নাই দা মলা OTP রে এতে টাইপ করে দাও মই এনা নিজে ভেরিফাইড এন্ড ডাউনলোড এদিকে আছে তাতে তাপাই দিবে তাপাইলে নাই তো ডাউনলোড হয়ে যাবে না কিবা না আধার কার্ডটো
Upon your file manager, this is file manager. Refresh kuru. Okay. Ini refresh is. To ini case nai I Aadhaar kono ina PDF file tebo ina dahan. To PDF file to open kuru. Tap kuru. Kalau PC cuma ini confuse kai. Ini password mangi to ki hona password ina puna kuri. To easy aja password to ki asu kule to. Apna nam first apna nam la spelling charta aru apna date of birth na. Example koi mola nam KIUTSUMONG ase. To tadiwa moi kali starting la charta KIUT itu charta number dawo spelling dawo capital de ina kona date of birth ko ini upon 2000 1995 1996 kundu ase itu tapabi example ini 2000 la sole apne 2000 na dawo charta na to moi la date of birth moi tapawo na tapai na okay tapai de ina le do ina yo to apana Aadhaar card ase to Aadhaar card to apan jai na kiba diba olaw pare xerox nijor printer thakile nijor olaw pare nahole bi jai na tokan shop thirabi na olaw pare xerox khan kurina na. Okay, so ita next to pan card kina olaw to kuro de to be same ase one first to Google di jawo na kurina Google di jai na ite pan card reprint pan card reprint ina type kuri dibi moi website tab no kurle ho jai do ni pan card reprint na tapai dile ho jawa to type kurna na to ina oi dia to guys sub ke top request for reprint of pan card kona NSTL do wala de type kuri de type kurle da home page te oi dola ni roglop slow se the instruction kan sab tina se abone de bi sai na bi kuro pare le moi ni Nagamese explain Nagamese pa explain kor dibo yeti bi likhina ase charge 50 rupees lagibo na reprint kurole na to yeti na dikhawa to yeti nijor la pan card number type kuro to moi yeti mala pan card type kurise to mala pan card number do type kuro ina na yeti niche de Aadhaar number only for individuals business kana nohile nijor ekla la thakile to na la ase to yeti niche de Aadhaar card number do type kuro apna Aadhaar card number yeti bishi de apna nijor la date of birth month or year add kuro to ita date of birth add kora bishi de apni ani GST the option ase to yeti I understand la tick mark kuri dibi na niche de scroll kuribi to laba ke din nichina ita bi KLEGV likhina ase to condition alag aibo to itu sob capital ba likhibo yeti capital ba likhina ase na on tikhe ase alag aibo de same na aibo KLEGV ena na submit ta pai dibo ina le de apna pan card la dikhawo details khan phone number gmail khan na email khan aro sob details khan check kuribi ina niche select from below option itu OTP send kurle karne email phone number ena lo pare pot pe group pare le phone number korbo ena ne I agree kona generate OTP di tap kuribi ena le OTP do apna registered phone number de than send kuribo to dikhe ase eta mola OTP to than send kurise itu ase mola OTP to moi copy kuri ase copy kuri na yeti add kuri ase nana validate deba debi validate dabale do ina hobo to yeti payment method use kro konsina 50 rupees charge loi dan to online payment through Paytm jodi tapabi online payment through bill tax pay as lebe any online payment through Paytm itu pal ase itu tapaile do tan yeti dikhawo fees including na sob milai na 50 rupees charge kro na to I agree to the terms of service itu tadi aro tick mark kor dibi ena proceed to payment tena olaise to itu transaction ID bi dikhaise to oni purchase nimide screenshot mar ke dibi ina na payment confirm kor dibi to ni screenshot mara khata ni purchase ti kiba hoshi kule do na ina age jai na itu karne sen lebe ko dun ho jana para dak to mu jana dak to lebe ini nijor security karne na safety karne to ite lop slow ase mola network to ita ise to
अपना जीपे कोन नंबर दे चलाय से तुला फोन नंबर दिउ पारे नले बिट डायरेक्ट निजी दे गेना ना यदि UPI ठीक है ना UPI पेमेंट मेथड थर्ड सेकंड ऑप्शन तबाबे इनाना यदि पे यूजिंग ए UPI ऐप दुदि तबाय दिबे पेटीएम तो पानु जे दुदो यदि सेलेक्ट करिना तबाय दिबे तो गाइस जीपे तो मान स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़े तले भी जाने थाको अपन जीपे तो किने यूज करी तो ऑप्शन दिबो 50 रुपीस का तुला तो सेलेक्ट करना सेंड तबाय दिबे इना होले तो अपन की ईमेल तो आइबो अपन कंप्लीट होले ना इदु बिसि तो कुन होय इदु ईमेल आइसे गले तो होइसे इदु सिदा कंप्लीट हो जावन लॉपचिन रखियो लागो इदु सिदा पोस्ट ऑफिस दी पताइ दिबो तान अनसिदे तो पोस्ट ऑफिस ला तो ट्रैकिंग आईडी भी ताने दा एसएमएस थ्रू एसएमएस इना सेंड कर दे तो अपन कुन तो पोस्ट ऑफिस एड्रेस दी ना से दबना पान कार्ड दे इदुला एड्रेस दे होदे तो हमरा कॉल करना को तान आइ पुछले ना सो गाइस पान कार्ड तो नाइसे थान মই তাবি খোলা নাই তাই বস অফিস আইছে তো আমি ফোন কৰিছে তো লগ লাইছে তো let me open so guys see you can see it's a very brand new আজি 1 week পিছতে এটা নতুন আইছে okay guys so এখন ভিডিও তো লাস্ট তাক চাইছে গলে তো thank you so much ida last tak sai dia bra I hope do video to bishi informative ho bra apan helpful hoishu kana episode se to apan pe the video to helpful hoishu gole to apan friend kan give share gutibe so ta han be pan card Aadhaar card kan harile ola bole karone aro kon disna pan card to at least moi to 7 days ina lagise 6-7 days laga bishi de boss office taise to apan kiman dira bo moi bi ko na bra lebe ya obviously 6-7 days chulti ai jai to video to ide end ho jabo to apan do video to helpful lagise apan na helpful lagise nole apan etu video to apan gi bishi informative lagise bole to morom bamala channel to like subscribe aro share kore na phawri dibe aro ajala video ri end kori dibo to yeah see you all in my next vlog okay till then take care stay safe and peace